the next slide, site and inspection. So, kung ikaw si quantity surveyor, ikaw ang representative sa inyong contractor, adto ka sa site, or even you together with the project engineer. Maadto mo sa site and check the site. So meaning to say, sa atong preliminary, sa atong mga document, nakasulat na siya, site and inspection. Location with particulars to access adjacent or abutting buildings. So naali pa sa atong preliminaries, the contractors, i-instruct the IDRO, contractors to visit the site and inspect trial holes where keys, drawings, and other documents are to be taken, are to be retrieved. So, mo ni siya. Naatay site inspection. Kung mag-bid ta og contract, moingon ta nga, we're going to bid a power plant in, let's say, Lanao del Sur. So, kung mag-bid ka, you just don't have to look into the drawings. It is your role to go to the site. Tanaw nimo ang site. Ma-access ba to nga site, unsay naa sa iyang kilid, unsay mga buildings nga naa dinha, kung pananglitan ang imong ibid is katong building in Makati, located in Makati. Makati is almost 100% developed, daghan nag high-rise building, pero naa pa may areas din nga pwede ka mag open space pa. So ningon ang tag-iya mag-construct ko diri og condominium. So, you have to check the site. Inspect the site. Kay ngano naay mga building sa kilid. You have to check the condition. In construction, what do you do before you start constructing? Unsay giintudlo sa inyo before ka mag-start og construction, unsay buhaton ninyo sa kilid sa mga kasulinganan? Any sharing? Anybody would like to share? Hello, walay wrong answer. Ay, class, napa mo? Yes, ma'am. Nadlo ko ba? Siguro kalang, walay wrong answer. So, kung ikaw ang project engineer, mag-mobilize na ka sa site or before you mobilize, unsa imong dapat buhaton? Naatay buhaton. Siguro you learned this in one of your subjects. Mag-condition survey ta. Normally, we do this abroad. Mag-condition survey. Nga naman, you check the condition of the site. Mo ni ang site visit. Mag-check ka sa condition of the site, ang imong building sa left o sa right, unsa man ni ang stability ani nga building. Imong i-check kung naa na ba na mga cracks or wala. Diri po sa pikas, i-check nimo kung hala taas man ni kaay nga building. Naara man gid siya sa boundary. Kung mag-board pile ka, mag-cast in situ piling ka, mag-drilling ka, matayog, di ba? So, you do a condition survey. I'm not sure kung siguro ginabuhat na nila dito sa Makati kay kung naman fully developed naman ang area. So, that's why contractors must visit the site and inspect trial holes. Kung trial holes, ang pasabot na ini, mag-inspect mo o katong mga trial holes, nag-boring ba mo, naaba mo'y test file, nag-testing ba mo dito kung panalitan ng high-rise building, i-inspect ninyo tong trial holes nga gihimo. Kung kitaan man ninyo dito nga, oy, naadiri ang trial hole, mao ni ang gihimo, unsa ang result ni ini. So you will have an idea, not necessarily for the stability of the building, but ikaw as a quantity surveyor also must know nga pila ang cost ni ini di ay kung mag-board file ko. Uy, ingon ani di ay ang nahitabo sa result sa atong mga trial hole. So, unsa ka ang cost nga ma-entail namo as the contractor for this particular building. At the same time, nakaingon po diri, asa kuhaon ang yawi, kung naka-fence ang area, asa kuhaon ang drawings, and other documents. So, naa na siya sa part na siya sa atong mga preliminaries. So, these are reminders for us in order not to forget important matters before you start any construction or even before you start any bid, before you be
joining any bidding. Okay. Then stipulation as to the disposal of sand and materials as may be found. So it's also better for the owner to indicate where the sand nga katong mga materials nga atong gipang excavate asa to siya ilabay. I-state dito nga ang tanan nimo nga sand, like for example if you are in Makati asa man nimo ilabay ang sand nga dako man kay ang Manila nga puno naman kayong mga balay, mga buildings ang Manila, tanan na ay tag-iya. So it must be stipulated in the contract as to the disposal of the sand. Unsa man ang tag-iya mag-ingon nga ang tanan nga mga sand ilabay na dito sa akong yuta is about 1 kilometer away from your project site. So naka-stipulate na. So when you bid, kabalo ta pila ang atong ibid kay mao ni ang atong magasto. Or if you want to, if the owner would say the sand will be placed just adjacent to the building and to be taken by anybody, pwede nyo kuhaon for free, basta kuha lang. Anybody could get the materials and I won't demand any payment. So that also should be stipulated in the contract or in the preliminaries. Next. So mo ni siya ang site ug site inspection. Any question so far? Okay, wala pa tayong question. So let's go to number 4. Division of works into sections, where possession of the site is to be given in sections at different dates, where works are to be executed in any specific order or sections. So sa pagtrabaho po di ay sa atong contract nga ihatag sa atoa, ang atong mga facing naka-stipulate po na kung taas kay nga kontrata, like for example DPWH ang tag-iya pila 1,000 kilometers of roadworks ang ilang ipabidding. So kinahanglan ilang i-state ang different section. Let's say section 1 is from 1 to 100 kilometers, section 2 101 kilometer to 200 kilometers. So kinahanglan naka-state ang section o kanu sa ang date nga pwede na nato makamobilize or pwede na i-turn over ni DPWH ang site sa contractor. So it should be stipulated. Or kung i-stipulate ni DPWH ang facing or sectioning, specific order. Ngayon si DPWH 1,000 kilometers atong trabahoon, contractor, pero ang atong unahon ang trabaho atong kilometer between 501 to 600 and so forth. So naka-state with gihapon na siya para clear ang pagbidding whether ikaw you are available as a contractor, available ka for that particular time, or kung dili ka pwede kay nakakay daghan engagement, then dili na lang ka magbid. So this is one of the considerations that you have to know. Next slide. Drawings and documents. Drawings from which bill of quantities have been prepared shall be listed. Addresses where other drawings and documents may be inspected by appointment or otherwise shall be given. So sa atong preliminaries, naapo dito asa kuhaon ang mga drawings ug unsa pay other nga drawings nga pwede nato magamit for your particular project. So naka-state na diha tanan sa atong preliminaries. Okay? Then moto ang mga preliminaries nga atong dapat una-unaon. Now, let's go to the contract. The particulars of the contract. So in the beginning of the course, we are to learn to have the basic knowledge of tender and contracts. This is not a contract lesson. Naaman tayo lain nga course for contracts, di ba? Naamoy lain diha contracts nga subject. Ang ato lang is we have to discuss a little bit of contracts because that's part of the job of a quantity surveyor and is part of quantity surveying, the tender contracts, the estimates, and the quantity takeoff, and so forth. So now let's go to the conditions of contract. Kabalo man tatanan unsay contract, di ba? Can anyone give me
a meaning in her own words ug unsa ang contract. Anybody from the class? Hello? Any volunteer? Hala, dili ko ka-call kay wala na akong gi-open ang names ninyo. Agreement, ma'am. Kisa ni siya? Active, ma'am. Aktub? Yes, So, ma'am. it's an agreement. A Yes, contract ma'am. is an agreement. Anything else? Any answers also? Walay wrong. Nay Every answer terms is and conditions, ma'am. na siya terms and conditions. Okay, any other thoughts on contracts? Na dito ang obligation sa contractor ug sa owner, ma'am. Okay. Any other answer? Legal siya, ma'am. Oh, it's a legal document. Okay. Any other answer? Written deal, ma'am. Oh, balik ko kato nag-answer o mga names. Sorry, Aktob, kinsa pa to yung nag-answer? Tuwal, ma'am. Lapoy, ma'am. Tual, ang kisa pang isa. Antipas, ma'am. Lapoy pa gid, ma'am. Tipas, napay isa. Si Lapoy po. Lapoy. Okay. So, any other thoughts on contracts? Written deals, ma'am. Written bills? Okay. Isa ni? Taganas po. Taganas. Okay. Any more answer? Okay. So, a contract is a document or an agreement between two persons or two entities or three, tripartite contract. But generally, two na kasagaran, the owner and the contractor. Or pwede po nga tripartite, the owner, the contractor, and the subcontractor. Or pwede na po nga, si contractor mag-subcontract siya. So, ang agreement is between the contractor and the subcontractor. But, it should be allowed by the owner to allow the contractor, the main contractor to engage subcontractors. So, basically, a contract is an agreement between two parties with all the condition, the terms so stated. And it's a legal document. And in that particular legal document, daghan kaina siya og mga whereas or mga sections or mga clauses. So, naa dito naka-stipulate og unsay dapat buhaton para ani nga project ug unsay dapat dili buhaton. Nakaset na siya dito ang terms. So, at least naa na mo'y idea no ug unsa ang contract. Okay. The conditions of contract shall be stated in the schedule of the clause heading set out in the bill of quantities for pricing. So remember, in the bill of quantities is really the document that we need for a bidding. Pero pag abot sa bidding, dili lang man tong bill of quantities na ate daghang documents katong mga preliminaries, the conditions of contract, the general conditions, the specific conditions. So daghan kay na siya ipang state dito nga ang uban nga ni detalye na kaayo. So naka-state pud na siya dito even in the bill of quantities na siya mga captions on top, certain small phrases for the conditions of the contract specific to that particular activity. So the conditions of contract shall be stated and the schedule of the clause heading set out in the bill of quantities for pricing. So naa na din na naka-set out, naka-discuss na siya tanan. Kay para pag-price nimo sa imong bill of quantities, para pagbutang nimo sa imong mga quantities according to the conditions of contract. So lahi po tong atong ginaistoryahan nga standard method of measurement, pag-measurement to. Ang contract naka-state dito nga, like for example, naka-state dito nga kung in case nga naay disputes, kinsa ang mag-settle sa dispute. An arbiter or an education group or diretso na ba sa korte. So naa na siya sa naka-state sa contract. Okay? So I think you have a class for contracts. Mas makapangutana mo sa mga detalye on unsay naa sa contracts ug unsay pagsabot sa mga conditions nga naa
sa contract. More on legal to dito, more on legal. Ang ato general ra atong i-discuss din hi. Okay, next. The conditions of contract shall be supplied to the contractors or made available during inspection. So, during bidding or even before ka mag-bid, di ba, maadto naman ta sa site, tanaw na tong site, tanaw na to itong mga preliminaries, asa kuhaon ng drawing, asa kuhaon ng yawi, kay para makasulod ta sa site, and so forth. And also, it's stated here nga, the conditions of the contract shall be supplied to the contractor made available during inspection. Kaya kung mag-inspect na ka sa site, dapat nakabalo ka sa, mas maayo itong nakabalo na kadaan sa condition sa contract. Kung sa may naadali sa contract na condition, ikaw ba ang mag-secure ni ana nga area? What if the site is very far from the city? Kuan ka siya remote. Are you going to secure yourself the site as a contractor or is it with the help of the owner? So naa na siya sa conditions of contract. So muna kinahanglan kabalo ka sa conditions of contract para naa na kay idea of what are the things that you have to look into before ka mag-participate sa bidding. Letter C. Any affecting the price shall be so described. Price. Di ba mo muna atong basic na trabaho, quantity and pricing. So kung mag-price ta, na may special materials nga grabe ang fluctuation of the pricing. So i-state na dito. Otherwise, kung dili na ma-state, assume na nga pag bill nimo, pag price nimo, naa na nga mga problema, murag imong pricing apil na. For example, unsa may price ka nga grabe kay fluctuation karon? Any example? Bombay. Na dapat pag bidding makabalo ka kay grabe kay fluctuation ani nga price. Any answer? Walay wrong. Okay. I'll just give an example. What if an example, ang steel atong rebars. Tag-as kayo ang presyo, di ba, sa rebars karon. I'm not sure ha, pila na karon. Siguro kabalo mo, pila na ang rebar karon? Pila na per kilo? Di ba mahal na siya kaayo? Any idea kung pila? When I constructed, di nasad ko kay numdum, basta barato ragid kayo. 60 per kilo? Pero karon pila na? It's over 100. I'm not sure kung pila, ha? So, pwede po nimo i-fix dito ang nakay mga conditions for a particular pricing. Kay grabe ang fluctuation sa pricing. Or let's say, kung ikaw, ang imong project na dito sa dagat, grabe ang fluctuation sa diesel. Diba? So, imo po na siyang i-stipulate sa contract nga, should there be any price difference in such amount, the pricing will become like a variation to the contract. A variation is allowed for that particular item. So, mo na siya ang sometimes you have to describe in the beginning of the project. So, letter D, where there is appendix requiring insertions, schedule of insertion shall be set out in the bill of quantities. So, kung naka ipang dugang, i-appeal gina siya sa bill of quantities. Letter E, where conditions of contract provide for alternative or optional clauses, the clauses which are to apply shall be stated. So kung naatay contract nga nag-require, for example, the work nga kinahanglan ang gamiton CHB, hollow blocks for this particular building. Kung the owner would like stipulate nga oy pwede pud nga bricks ang atong gamiton ani nga particular nga building. So i-state na siya dito sa atong contract. Meaning to say pwede ka mag hollow blocks ani nga particular building kani or magkuan ka bricks. So that also should be stipulated. Hello class, are you still there? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. so far naka-follow mo? So far?
You are getting some new points, new idea sa atong mga discussion. Yes po, ma'am. Okay. You just ask questions ha kung naamoy question, but you have to state your name and tell me kung naamoy question kay dili mo na ako makitaan sa screen as of now. Ako nakita ang ako yung PowerPoint presentation. Okay, next, general matters and obligations. So, state po ni siya dito sa atong mga preliminaries. Like pricing. For convenience in pricing, items for the following shall be given. Setting out and final survey plans. So, kani nga mga items, ipang specify kay para gyud nga pareha mo og amount, bid amount. So, setting out and final survey plans. Naana siya, pila ang cost nimo, or are you going to bear the cost for that one? Then, plant, tools, and vehicles. Kung part ni siya sa atong document nga, uy, makinahanglan man day og planta, makinahanglan ani nga tools, or mga vehicles. So, we need a certain item for this one. Kinahanglan ka, gi-require ka ni DPWH or ni DOE kung power plant. Moingon siya nga kinahanglan na kay batching plant diri. Kay daghan kay kag concrete nga kinahanglan niya. Layo kayong the nearest batching plant is so far away. So, i-require ka niya to make your own batching plant. So, you have to put an item into this. Ikaw nga owner, DPWH or what, butang ka kay para ma-bill na ni kuan. Mabutang ang bill of ni bidder. Kay pwede man siya maghimo mini nga batching plant. Or kung vehicles, pananglitan ang imong site is to sa a very remote area in Lanao del Sur, or even on top of the mountain ranges of Kalatungan or whatever mountain ranges. So kinahanglan ka og 4x4 nga vehicles to access. Or kinahanglan ba ka og chopper, a helicopter to access a particular site. So naka-state na, ipa-state na ni owner. Kay para nga magbutang mo og inyong bill amount. Okay? Para more or less competitive gihapon ang pricing. Dili lang nga katong sa atong building works nga mag-construct ta og building, kinahanglan ta concrete, kinahanglan ta rebar, kinahanglan ta og nails and so forth. There are other things that needs to be included, especially these items nga entail so much money. Scaffolding. Kabalo mo sa scaffolding? Any description unsa ang scaffolding? Kanang framework, ma'am, during construction, ma'am. So Kanang kana lunturan bitaw kanang atong kanang naay umusaka ka sa second floor na kay scaffolding nga ibutang ang uban bamboo ang gamiton, ang uban steel. So mana naay kay scaffolding. What if it's a high-rise building? Di ba? Special kay ng scaffolding. Dili lang nga bamboo imong gamiton kung balay, 2-story, pwede ra ka magbamboo or pwede ra ka nga ordinary nga lumber, di ba? What if high-rise siya? So na kay special nga scaffolding gamiton. So imo yun ang i-quantify o imong ibutangan og pricing. Then, site administration and security. Again, as the owner, ako ning by the way, kamo nga quantity surveyor, pwede pud mo consultant ni owner. Kay si architect naghimo naman siya design, di ba? So kinsa ang magbutang niini sa contract documents. Like for example, ako ang owner sa building, magpahimo kog building, magpahimo kog condominium. Gihire na ako si architect to do the design. Si architect na siya architectural firm, na sa engineering firm, so siya na tanan. But quantity surveying is a specialized work na siya. So naagip entities, consultants who are really doing quantity surveying. So ako as a building developer, dinagko maning atoa, I will hire a separate entity for the quantity surveying portion. So kani nga mga things ibutang na sa contract document ni quantity surveyor.
So ikaw consultant ni owner. So let's say ang developer is kung sa Cagayan de Oro City kinsa may na A Brown, na ay kanang Italpinas, di ba? Mga developer kanang bag-o karon kaning sa Sibulan Master. So pwede ka nga ikaw ang ilang quantity surveyor. So ikaw ang consultant to the owner nga, sir, butangan nato ni sa setting out og final survey plans. Kay survey man gina nimong area, di ba? So naatay building ha. Og ikaw po ng contractor, i-resurvey nimo ang area. Especially kung dako na siya, land developer ka, mag-resurvey man ka. Diba? So ibutang nato ang amount pila dinha. Di na ta mag-details basta moingon lang ta nga 50 hectares of land, the final survey pila ang amount. So these are the things nga naa sa mind ni quantity surveyor during the design of the contract, design of the building work. So mo na ni imong naon site administration and security. Ibutang po na nimo sa imong bill of quantity kay para kumo-call na for bidding si let's say ang tag-iya government, si kung power plant ang tag-iya si DOA or ang tag-iya private kanang private condominium, iset niya nga ang unsay iyang gusto mahitabo sa site administration and security. Like if you are in a remote area, security, kinsa imong mag-secure sa area, kinahanglan ka kanang kung dangerous area, kinahanglan ka na ay mga high power ang imong kuan. Security guards or kinahanglan walay pusil. Kinahanglan ba i-secure ang area or not? So, i-stipulate na ninyo dito sa contract, sa general matters and obligations kay para naakay pricing for these things kay dili ni barato nga pricing. Next, protecting the works from inclement weather. Unsay pasabot ni ini? Unsay inclement weather? Any answer? Hello. Kanang contractor ba ta, engineers ta? Kabalo ta unsay inclement weather? Nay answer wala. Kanang ulan-ulan, ma'am. O kinsa ni? Forecast, ma'am. Ortes? Forecast, ma'am. Forecast. P-O-R-Q-U-E-S. Okay. So forecast. So inclement weather. Sa atong mga contract terms and conditions na agid ang inclement weather kung kita ang contractor or kita ang tag-iya kay ngano, especially diri sa in any country. Sa Pilipinas mapalit og ulan, sige ulan, kusog ang bagyo labi nang naa ka sa Leyte na area. So ang inclement weather is the changes of the weather condition, dry, rainy. Kung rainy areas, pananglitan ang project nato tuwa dito sa Leyte nga ginabagyo. What if naay bagyo maabot? Pila ka adlaw ka ang bagyo? Or if let's say kanang Balay-Balay, I'm not sure, dili ko sure, but kanang mga Quezon or kanang Buda nagaulan na ika hapon, di ba? Balay-Balay nagaulan. So na inclement weather. So protecting the works from inclement weather. So sa imong buhaton, mag-prepare ka ni ana, what if mukalit og ulan? Kinahanglan na kay preparations para sa imong project or para sa imong mga tao. Kinahanglan na ay katong raincoat permanente ang tao. Kinahanglan tagsa gyud sila raincoat, tagsa sila og kaning umbrella. Or ang works imong bang butangan dinha og atop, magprepare na mundaan. Or what if extreme ang kanang project? Naa siya sa dagat dapit. Kung inclement weather, mukalit og ulan og kusog, hangin og kusog, kinahanglan ang imong mga tao ipauli nimo sa yuta. Or naa ka sa island imong project. So grabe ka kusog ang ulan o naa sa tunga sa dagat kay bridge work. So kinahanglan imong i-protect ang work in such a way nga dili siya madaot og ang imong tao pod imong protektahan. So na kay nakaandam nga boat for you to move your people from the site to the land site. Then water for the work. So kung nakay project, like for example, to sa remote area ang imong project, kinahanglan ka og tubig. So kinsa ang mag-provide sa tubig? Si
contractor or si owner? I-stipulate sa na ninyo. So pila ang pricing nimo kung ikaw ang mag-provide as a contractor, you're going to provide the water. So unsaon man nimo pagkuha sa tubig? So imo pod nang i-pricing, di ba? Especially kung naa ka sa remote, walay tubig didto, walay nawasa, walay ka ng pipe. Di maabot ni water district. So that means you have to do something for your water. Then lighting and power for the work. So kinsa ang mo-provide sa power, sa electricity, sa contract? Is it the contractor or is it the owner of the project? Ang DPWH ba mag-provide sa lighting, sa power, or si contractor ang mag-provide sa lighting and power? So these are the things that you also need to price. And it has to be stipulated in the preliminaries of the contract. And this one specific kay pricing money, naka-appeal po ni siya sa Bill of Quantities. Okay, class, so far okay? Naka-follow mo sa atong discussion? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any question so far? Naamoy question? Wala. So, naana ta sa kaning slide. Sa ako ni siya nga PowerPoint 2 na ta. Ahead mo sa other classes kay naana mo sa PowerPoint 2. But I think maybe di nato ni mahuman nga PowerPoint mo continue ta sa ani sa next nga meeting. But anyway, so far so good man atong discussion. If you have any more questions sa next meeting na lang nato ha kung naamoy mainumduman. Okay, continue ta. So under pricing, temporary roads, hard standings, crossings, and similar items. Okay? What do you mean by hard standings? Any answer? State your name. Volunteers, walay wrong. Temporary roads, kasabot ta, di ba? Kaya kung mag-construct ta, na magi probability maghimo ta og temporary roads, especially kung i-developer ka, maingon si Abron, maingon si Italtay, mag-develop ta dito sa Baungon, bukid sa Baungon. So kinahanglan ta og roads paingon dito sa site. So mag-construct ta og temporary roads. So i-price na nato kay mahal ba mag-construct og temporary road maski wala siya siminto, di ba? Maski wala asphalt. So you will price that should be included in the contract, in the bill of quantities. Hard standings. Sabot ni ini kanang mga pavement nga imong buhaton kay para nimo, let's say patungan nimo sa imong special equipment. So na kay hard standing nga pwede siya gisiminto or pwede siya unsay material imo gigamit nga para siya nga dili lang siya katong ordinary nga yuta nga ipatong nimo ang certain equipment. Kinahanglan og hard standing. Kanang mga gipang concrete. So mo na ang mga hard standing. So mean to say nag-concrete ka. But that one is temporary kay dili man na siya part sa permanent part of the project. That's only constructed katong mga hard standing, katong mga concrete pavement para to help you during the construction work. So mao ni ang mga items nga imong i-build kay let's say magpahimuon ka niya og pavement o kanang murag isa ka rectangle nga ang kadakon kuan ang imong kinahanglan kanang murag basketball nga layout ang kadakon. So dako na siya nga amount, di ba? Kay gusto nila ipalatag dito ang imong mga equipment, so ilatag dito ang or for you kinahanglan nimo ang hard standing kay para dili nga matumba ang equipment, malumping ang imong mga gamit. So you need to construct that but temporary. So kinahanglan i-price nato kay mahal-mahal man na. Crossings, kung pananglitan, example, parang sa certain areas nga kinahanglan ka mo cross o a certain kanang railroad. So naay mga crossings, unsay buhaton, unsay mga preliminaries nga buhaton ni ana and other things that you may come up with nga pwede mahitabo during the construction, mga temporary preparations that you need
and that would entail cost. So imo nang una-unaon as a quantity surveyor. Kay consultant man ka ni owner. Part ang imong name didto, name of the employer, name of the owner, architect, the architectural firm, and the quantity surveyor. So gitagaan gyud na og importance ang mga quantity surveyors in other countries. Sa ato gilamp naman na siya tanan, giusa na tuan na siya sa contractor tanan. Pero sa ila dili kay to them bidding, tendering is really important because it entails cost. Kinahanglan makabarato ang tag-iya, makabarato ang gobyerno. Nga each cent really goes to that particular activity, to that particular described work. Walay mga usik-usik because kung naatay sobra nga i-bill para ni ana, sayang it could have done another project. Pwede nga kung nakasave ta ni ato, kung sakto yun ang atong pag-bill sa quantity, sakto ang pag-bidding, meaning to say sakto haom ang atong bid amount. Nahimo ang kontrata, nahimo ang project according to the contract, according to the specifications, at the same time according to the specs of the owner, and that particular amount is also according to what the owner wants or even lower. So ang saving sa owner, the owner could make another building or could use it for another, maapil niya sa iyang budget for another building. Kung government board, mauni siya kay competitive bidding man ta, kay pareha-pareha atong pag-quantity take off because we learned last week kinahanglan na atay standard method of measurement. Standard atong pricing kay in other countries na agin na siya statistics. So you won't really go far when you bid. Kung unsa imong i-bid, mauna gyud ang bidding, no more. So savings to the government, just like in Singapore, very particular na sila. If you have been to Singapore, you would really look and be amazed of how beautiful the country is. Modern siya. It's a small country but modern, pero they are very particular in terms of quantity surveying because each cent matters to them. Each cent matters to them. Any savings that the country, that the government will have, pwede na nila mahimo og another project. Mo na LRT, na MRT, limpyo kaayong dalan, according to specs. Ang pagsulod pa lang daan nimo sa airport, limpyo because the money's worth is there. Wala nila giusik-usikan ang kwarta tanan paingon sa project. Pero niginansya ang mga contractor, niginansya ang mga supplier. So that's how fair it is if you are in other countries, if you bid according to the standard method of measurements. Okay, going back to the pricing na ata sa temporary fencing, hoarding, screens, fans, plank footways, guardrails, gantries, and similar items. Okay. Anybody could explain o say pasabot sa hoardings? Class, are you still there? Panel siya, ma'am, na Ha? naka-cover. Panel siya, ma'am, na naka-cover, especially if Okay. under construction ang place. O say ngalan nimo? Active, ma'am. Active. Okay. Hoardings are those, kung sa ato pa, usually, kanang mga defense nimo siya. Hoarding ang tawag ni ana. Pwede nga plywood imong gamiton, pwede nga panels, or pwede nga ang uban ka ng scene bitaw, dili sa ato hoardings na siya. In every construction site, dapat i-hoard na nimo, hoardings. Kay para nga, to protect the people outside nga dili malabayan og concrete, malabayan og nails, or maigo sa pag bira-bira sa mga rebar, wa na naigo na ang tao nga naglakaw sa dalan kay wala man siya hoarding. So that's a hoarding, kanang imong morgue fence siya ba, pero hoarding ang tawag ni ana. Kanang usually sa ato plywood o sa ato ang himo lang ang hoarding kay kanang mga use na mga kahoy or kaning mga tarpaulin.
Pero mas maayo gyud to katong like sin or kanang plywood kay para nga kung naa ra gyud maggamit og kanang rebar mag-alsa say di man gyud na nato maliken tungod sa iyang kataas, basin naigo na ang tao sa likod niya, naa day ka sa kilid sa inyong side, naigo na tong pedestrian nga naglakaw. So is basically for safety. Ikaduha, hoarding also for security. Para nga walay makasulod, walay mangawat. So that's the use of a hoarding. Of course, para pud sa aesthetics. Hugaw man gyud ang construction site, gubot tan-awon. So kung naay hoarding, limpyo kay tan-awon sa gawas. So that would really maintain the aesthetics of the area. So daghan siya mga uses, but basically that is all hoarding. So temporary fencing, hoarding, screens, fans, kinahanglan ba mo fan, kinahanglan mo sa sulod sa inyong building. So kinahanglan fan kay para nga makaginawa para dili init. Plank footways, kinahanglan man di ay tao kaning mga footways kay kuan siya. Kanang naay unsa tawag ni? Stream. Kanang gamay nga stream so magbutang kag plank or lapukon, di ba? Guardrails kay basig mga hulog ang mga equipment, mahulog ang sakyanan. Gantries, kinahanglan kag gantry crane. Sa pa mga gantries imong kinahanglan para to move objects, materials, and so forth. So, you also have to price this in your bill of quantities. Kay dako ni siya nga amount. Hoardings, palit ka og kanang plywood. Pila ka buok plywood imong kinahanglan sa imong construction site para ma-construct nimo ang hoardings. In fact, imo pa nang pintalan. Or what if the owner moingon gyud siya nga ang akong hoardings kinahanglan na i-design. Mag-paint mo sa mauni nga design, may mga green, clean and green. So yun ana. So gasto kaayo pila ang pintal karon, di ba? You have to price that one. So again, ang pag-price ni ana kinahanglan kabaluta unsay recent pricing. Or if the project is, let's say, will be done 3 years from now, 2 years from now, gibiding lang nila sa'yo, you should be able to know how much would be the price in that particular start of construction. Okay, any question? Kapit na rabata. 10 o'clock rata, no? Are you still there? Nawala na mo? Yes, ma'am. Time na ma'am. Oh. Ma'am. Okay, so kung ma-stop ni, meaning to say, sa next meeting na ta mag-discuss. So, continue lang ko. I'll keep on asking kung naapa mo. Kay 9:59 na ra ba? Temporary accommodation for the use of the contractor. Unsa pasabot ni ini? Any answer? Kanang mga balay tay mga kanang temporary nga balay ma'am nga for kanang mga sa mga construction workers and Workers. offices po. Isa ni siya, si your name? Gallardo po. Gallardo? Yes po. Okay. So, temporary accommodation. Kay kinahanglan man nga stay-in ang mga workers or pwede po stay-in ang mga engineers, especially kung layo. Then, kinahanglan sa kag office, site office. So, mo ni mga temporary accommodation that you need to price. Kaya pila na ka building, although dili siya high-end nga mga, usually, ang gamito nato is plywood for the temporary accommodation or kanang pwede po ta mo palit or natay existing nga kaning containers, di ba? So, ato nang i-price during the bill, sa atong bill of quantities, appeal na siya. Special ni siya nga mga pricing, dili na siya nga the normal that we have nga katong concrete, rebars, normal naman na, wall finishes and all. So these are the things that may be included or may not be included. And you have to decide, is it the contractor that will bear the cost or is it the owner? Ang owner na mag-provide nga, ay na i-bill. Wala na i-appeal sa bill of quantities. Ako'y maghatag sa inyo og temporary accommodation kay na ako'y daghan nga mga containers nga pwede dito magpuyo. Or na ako'y container nga pwede nyo gamiton nga office. So ayun na pag price of appeal anang container. Okay, understand? Class, naapa mo? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.
Okay, letter K, temporary telephones for the use of the contractor and consultant. So you have to decide also, kinsay mo palit, si contractor or i-provide ni siya ni owner. Then traffic regulations. This is very interesting. Anong appeal man ang traffic regulation? Anybody could answer? Me, ma'am. What's your name? Amilaw, ma'am. Gian. Anilaw? Yes po. Okay. Ano? Anong kinahanglan appeal pricing si traffic regulations? Or Ano, traffic? ma'am? Especially, ma'am, sa transportation nga mga projects, ma'am, like, kinahanglan gina siya nga gamiton, ma'am, kay, or i-appeal, ma'am, kay, kung mo siya, ma'am, kanang, example, sa traffic regulation, ma'am, is, naaya po yung mga instances, ma'am, nga kanang itong mga gamit, for example, ma'am, mga, kanang murag mga solar nga, kuan ma'am, pang kanatong solar panel, ma'am, nga, mag-provide bitaw og suga, ma'am, like, mag-provide siya og kanang arrow sign, kung nabay or any mga signs bitaw, ma'am, nga kana siya kay under construction or unsa pay kanang kuan din ano po din, ma'am, mga gamit nga gina prepare sa mga kuan, ma'am, kanang mahimoy ag dalan, ma'am, like medicine or any materials nga para ano lang bitaw, ma'am, kanang fluent ang trabaho tapos safety ang mga gibitaw pod, ma'am. Okay, traffic regulations. I have observed, I used to sit as the chair of the Traffic Management Board of Cagayan de Oro City. I notice nga, moabot lang og kalit si Manila contractor or consultant. Moadto sa RTA, and moingon nga, RTA, nagmobilize nami. Karong Lunes, moabot na ang among equipment kay magtrabaho nami sa dalan dinha sa Kamamanan. Imagine mo kalit ang abot. So si RTA in taon magdali-dali og prepare sa mga traffic rerouting and so forth, di ba? So actually kani siyang